तो आमर ए कटा हो लंबा लंबा आलू देखो गाँव छोट छोट आलू आम आलू जमी जल्दी सीझिब टेस्ट भी भल आसो आम टे पुओ छुआ ये पसंद करूँ ये आलूटा धुआ हो गला कड़ा राति गुरा निआ लगी पूरा रस्ट हो कड़ा पड़ो हलदी पड़ा तेल तू टापिक हिट खतरनाक रोषे हम हाथ जाटी खाई झील देखो तेजपत्र एक क्लास रोषिया पियाज आम भजा चलती पियाज भजी जो लाल नई भजा चलती और रंजित हेलो पियाज देसारा आम देखो आम मसला रेडी पूरा ग्राइंडिंग देखो रेडी धनिया पत्र पियाज टमाटो लेंबू कंचा लंका अदा रसुण बिल आम टोटाली 93 सब कम कमाई मसलाटा पड़ी मसला पे लुण हलदी स्वाद अनुसार टे दबा मसला भलसे कषा आमर हलदी पड़ी एबे लुण पकेवा लुणटा पड़ी टे घांटा टे खड़िया गोलेवा हलदी लुण टे भलसे मिसी मिश्रण भल रोषे आज बहुत लेट है जेहतु आज 8टार रो मास पकड़ा 8टा होगा हाथ आनु लेट हो लेट नीति कर्म गाधे आम लंका मुंडी लाल मिर्ची लंका कलर देवाई अल्प पकेवा भलसे गोलेवा टमाटो नहीं टमाटो टमाटो के काटवा टमाटो देख भलसे काटी टमाटो पकेबा मसला मसला पड़गला टमाटो भलसे गोलेबा टे कलर बढ़िया आईला देखते मध्य पीछे न कलर आईला रोषे खतरनाक हम खाइले जना पड़ो कौन परिश्रम फल कौन मिठा ना खटा एबे टिके आम पानी देके घोड़े दबा पानी मसला जमी तले जमी न लगे थोड़ास टे बाटन भल सीझ केमती मसला न लगे मसला बाटनटा टे 2 मिनट छाड़ीदे खड़िका मारबानी टे ढांकी दबा ढाकुणी बुढ़ा आमर ये मीटिंग चलती मिस्टर सिद्धार्थ माले मीटिंग चलती आम टाइम हो गलानी एबे टे खड़िका मारिबा मसला टे तले जड़ी दे देखो केमी मसला आम ग्रेवी भल हो मसला भल सीझुची आउ टे भलसे ढाकुणी हाँकी दबा जमीक सब सीझीज
ପାଣି ଦେବୁ ଚାଉଳ ଗ୍ଲାସ୍ ନ ପରେ ପାଣି ବି ଗ୍ଲାସ୍ ନ ପରେ ଏପଟ କଷା ଚାଲିଛି ଟାଇମ୍ ହେଲାନି 10ଟା ରାତି 10ଟା ହେଲାନି ଟାଇମ୍ କଷା ଚାଲିଛି କେତେ ଚାଉଳ 2 ଥର ଧୁଆ ହେଲାନି ଆମର ଫେରେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଏବେ ଆମର ପାଣି ଦିଆହେବ କେତେଟା ଚାଉଳ ପକେଇଛ 3.5ଟା ପଡ଼ିଛି ଆମର ଚାଉଳ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଏମ ଗ୍ଲାସ୍ ମାପରେ ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ପଡ଼ିବ 6 ଗ୍ଲାସ୍ 7 ଗ୍ଲାସ୍ ଆମର ଚାଉଳ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ମନେ ସବୁବେଳେ ହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ହେବା ପାଇଁ ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆଳୁ ପକେଇବା ଆଳୁ କଷିବା ଆଳୁ ପଇଲା ଆମର ଆଳୁ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆଳୁ ଟିକେ ନରମ ହେଲା ପରେ ମାଛ ଛଡ଼ାଯିବ ଆଳୁ ଭଲସେ ଆମେ କଷି ଦେଇଛୁ ଭଲସେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ କଷା ହେଇଛୁ ଭଲସେ ଭଲ ଭାବରେ କଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗିଯାଏ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ନ କଲେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆମକୁ ଇଆଡ଼େ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଟିକେ ଆଳୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିବ ଟିକେ ମସଲା ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ହେବ ତଳେ ଯେମିତି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଢାଙ୍କି ଦେବା କିଛି ସମୟ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଳୁ ଭଲସେ ସିଝିବ ବୋଲି ଏବେ ଆମର ଭାତଟା ବସି ହେଇଛି ବାହୁବଳି ପ୍ରେସର କୁକର ହେଲାଣି ଆମ ମୁନାଇକି ଭୋକ ନାଗିଲାନି ଭୋକରେ ପେଟ କମ୍ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ମୁନାକି ତା ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଇଲେ ପେଟ କମ୍ ଭଲ ହେବ ଏଇଟା ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ବିନା ମେଡ଼ିସିନରେ ଭଲସେ କଷା ହେଉଛି କଷା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲାନି ତାପରେ ପାଣି ଦିଆହେବ ପାଣିରେ ଟିକେ ଫୁଟା ଆମେ ତାପରେ ମାଛ ପଡ଼ିବ ଆଳୁ ଭଲସେ ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି ଗ୍ରେଭି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି पानी दिगला दबा नहीं आम जमी पुओ छुआ आम जमी बेसी पानी देने खाइबे टे माखा माखी करने टे खाइबे देखो जेहेतु माछटा टाणी नहीं जाए आलूटा भी टाणीब आउ गोटे पानी दबा ना माइक कौन हम